mantap nah. Pintu lagi kayak apa? الفاتحة إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وإخوانه جميع الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين خصوصا صلى الله عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني أبو ياسر المالكي مشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين مسلمة عامة وخصوصا من زائر الأمر والخطوة والروح وصلاح الجسد والروح والروح والدفاع عن البلاء والوباء خصوصا وبقرنا ظاهرا باطنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من
جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا
وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا
وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام وخالق الحلال والحرام والموفق من يشاء من عباده إلى أسباب وموجبات الالتزام نسألك اللهم أن تحيينا على الإسلام وتميتنا على الإيمان وترقينا بينهما في مراتب الإحسان والإيقان والعرفان يا كريم يا منان اللهم احفظنا من كل فتنة مضلة واشفنا من كل سقم وعلة واغفر لنا كل معصية وزلة وثبتنا على الحق والملة واجعل لنا مذكرا ومعينا من عبادك الأدلة وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم عصمنا بفضلك من فتنة المسيح الدجال ومن سوء الأعمال وفساد الأحوال وفضول الأقوال واهدنا لما يرضيك عنا في كل حال واختم أعمارنا بالحسنى في خير وعافية وسلامة يا ذا الجلال وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
hadirin jamaah salat subuh di musala alam karam hormati alhamdulillah wa syukur wa ashabi kita pada pagi hari ini bisa meneruskan istiqomah kita untuk sama-sama menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh berjamaah. Kita salat qobliyah subuh, kemudian kita baca wirid yang warid an Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun juga diajarkan oleh para ulama, dan juga kita panjatkan doa semoga amal-amal kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan juga dengan menghidupkan sunat berikutnya, yaitu ya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian masih di tempatnya, di musholanya, tempat sholatnya sampai matahari terbit kemudian naik sambil berzikir, ya kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna. Nah, ketepatan kita pada pagi hari ini akan hari Jumat, ya. Jadi kita baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu dibaca termasuk amalan yang diistimewakan, ya. Pada hari Jumat amalan yang khusus yaitu untuk membaca surat Al-Kahfi. Disebutkan beberapa dalil sahih yang menyebutkan anjuran ataupun perintah dan juga keutamaannya. Yang pertama yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa baina baitil 'atiq." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi. Kalau orang kita itu bacanya surat Al-Kahfi, ya, pakai di kasroh. Al-Fatihah ada surat Al-Fatihati. Ya, giliran surat Ar-Ra'd ada surat Ar-Ra'du. Ya monggo saja lah. Kalau pada suratul Ra'di, ya suratul Kahfi, suratul Fatihati. Ya, jadi kalau ada orang baca surat Al-Kahf, ya monggo saja. Surat Al-Fatihah ya disukun, ya monggo. Suratul Ra'di, ya surat Ar-Ra'd, ya, monggo kalau diidhofahkan, ya. Nah, ini surat Al-Kahfi ini yang artinya tadi barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Jadi kalau sekarang hari Jumat, ya ini dalam hadis malam Jumat. Adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil 'atiq. Maka akan dipancarkan cahaya untuknya. Pancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dan Baitul Atiq. Baitul Atiq di mana? Ka'bah sana, Baitul Atiq itu. Jadi ada cahaya dari orang yang baca surat Al-Kahfi itu dari dirinya sampai ke Baitul Atiq. Masya Allah, ini keutamaannya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi nomor 3273. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam Sahih At-Targhib wa Targhib, kalau bisa dilihat nomor 736 di sana. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, keutamaan orang yang baca surat Al-Kahf. Selain keutamaan baca Al-Qur'an itu sendiri yang banyak, bagi orang yang mukmin membacanya itu juga mempunyai keutamaan. Kemudian tiap hurufnya itu mempunyai keutamaan, ada keistimewaan yang khusus. Bacanya lagi kalau di masjid ataupun di tempat mushola, maka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak malaikat yang hadir, ya, di situ. Beda lagi di rumah juga bagus, rumahnya menjadi terang. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Sama-sama dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini ngeriwayatkan hadis kalau tadi keutamaannya barang siapa yang orang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ada nur cahaya dari dirinya sampai ke Ka'bah. Di sini Imam Abu Sa'id Al-Khudri ngeriwayatkan
Barang siapa yang baca surat Al-Kahf pada hari Jum'ah. Hari itu apa? Dimulai dari mana hari itu? Hari itu ketika sudah dimulai, kalau di dalam Hijriyah, ketika terbit subuh, nah itu harinya sudah beda. Ketika terbit fajar, berarti sudah masuk di hari. Ya, fajar, ya terbit fajar itu sudah mulai pagi itu, mulai pagi. Nah, ya ketika sudah matahari, ya matahari terbit, ini sudah mulai hitungan siang. Ya kalau subuh pagi, ya ketika sudah hitungan hari matahari pagi. Nah ini hitungan sampai ini sudah hitungan hari, ya. Jadi mulai matahari terbit. Nah ini hari. Kemudian sampai hari itu kalau hitungan Hijriyah sampai terbenamnya matahari, baru masuk lagi. Kalau matahari sudah terbenam, itu hitungannya hari yang lain. Ya, kalau beda dengan miladiyah atau yang umum, ya yang mengikuti matahari, maka yang dikatakan hari itu adalah terbitnya matahari, ya. Dan dini harinya itu kapan? Dini harinya jam 12.00. Kalau hitungan Hijriyah, ya nantinya maghrib. Jadi tidak bisa dihitung dengan jam 1, 2 sampai jam 12 jam itu nggak bisa. Karena fluktuatif. Dan tiap daerah dengan daerah yang lain itu beda. Karena apa? Yang diikuti adalah bulannya. Yang diikuti adalah bulannya. Ini ya, jadi kalau hitungan Hijriyah ketika sudah maghrib, maka maghrib itu sudah masuk pada hari berikutnya. Makanya ada malam Jumat. Nah kalau di Indonesia masih hari Kamis petang, Kamis malam kan begitu, ada istilah begitu. Tapi kalau sudah jam 12 dini hari yang kosong sudah masuk, Senin sudah masuk malam itu ya, Jumat yang malam dini hari. Nah itu. Kita lanjutkan. Jadi barang siapa membaca surat Kahf pada hari Jumat, artinya apa? Artinya ya bacanya itu sudah mulai pagi setelah subuh misalnya. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Maka akan dibacakan kepadanya untuknya di antara dua Jumat. Jadi selama satu minggu, selama satu pekan, selama satu Jum'ah. Nah ini juga dalam istilah Arab satu pekan, sepekan, kita kan sepekan ya. Kalau istilah Indonesia seminggu. Tapi kalau istilah bahasanya Rasulullah SAW satu Jumat. Ya, satu Jumat. Terbukti dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa melakukan sholat tasbih tiap hari, silakan kerjakan. Barang siapa yang bisa mengerjakan sholat tasbih satu Jumat, ya silakan. Barang siapa bisa mengerjakan sholat tasbih satu bulan, bikuli syahrin, silakan kerjakan. Kalau bisa satu tahun, bahkan satu umur. Nah ini fikli Jum'ah. Jum'ah itu artinya satu minggu. Ya untung-untung ya kalau bisa ya dikerjakan ada waktu ya setiap Jumat untuk mengerjakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu termasuk tidak ada hubungannya dengan waktu selama tidak dikerjakan di dalam waktu haram. Nah, datang sebelum sholat Jumat ada waktu sekalian i'tikaf, ya ada waktu untuk sholat tasbih sekalian sholat di masjid. Fafikul Jum'ah. Ya, pada tiap Jumatnya tiap pekan diartikan itu. Nah kalau bacanya itu pada siang seperti hanya diwakilkan Imam Hakim dan Imam Baihaqi, Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dalam Takhrij Azkar adalah hadis hasan. Hadis hasan. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling kuat tentang surat Al-Kahfi. Begitu juga Syekh Albani, yaitu mensahihkannya dalam Sahih Al-Jami' nomor 6470.
Jadi keutamaannya itu ada cahaya ya. Ada cahaya kalau dari dirinya sampai ke Baitul Atiq ataupun ada cahaya ya antara dua Jumat. Begitu juga riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya mangqara'a isinya mangqara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'i yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa yang baca surat kahfi pada hari Jumat ya, kayak kita ini, sata'alahu nurun, maka akan memancar cahaya min tahti qadamihi, dari bawah kakinya. Ada cahaya dari bawah kakinya ila ananis sama'i, sampai ke langit. Sampai ke langit. Yudhi'u lahu yaumal qiyamati, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan akan diampuni baginya di antara dua Jumat. Jadi kalau orang baca surat kahfi pada hari Jumat, maka dosa-dosanya antara Jumat sekarang sampai Jumat selanjutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawih dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak mengapa, yaitu la ba'sa bihi. Nah, di dalam kitab Targhib wa Targhib yang bisa dirujuk juz 1 halaman 298. Jadi keutamaannya sangat banyak sekali. Nah, beda dengan itu adalah membaca surat Yasin. Ya, surat Yasin itu kalau dibaca kalau malam ya maka diampuni dosanya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Itu kalau surat Kahfi malam Jumat surat Kahfi, malam Jumat baca surat Yasin. Itu paling enggak ya Kahfi kalau Jumatin enggak malam Jumat lah. Kalau bisa tiap malam. Jadi tidak ada masalah seseorang baca surat Yasin malam Jumat itu kadang-kadang dimasalahkan. Itu ada hadisnya juga. Jadi kalau bisa tiap malam, nggak bisa ya paling enggak seminggu sekali malam Jumat, karena malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Ya, hari Jumat Sayyidul Ayyam, malamnya juga Sayyidul Ayyam, malam yang terbaik. Ya, apalagi baca sholawat, kumpul orang-orang tahlil, itu juga akan ada sholawat, ada baca tasbih, ya. Kemudian ada baca surat selain surat Yasin, awal dari Al-Baqarah, kemudian baca kemudian baca ayat kursi, kemudian baca akhir dari Al-Baqarah. Ini keutamaannya dibaca tiap hari itu, masya Allah, ya, masya Allah. Ini tentang surat Al-Kahfi. Jadi pada dasarnya ya kalau malam, ya tadi itu kalau malam, berarti kalau di ya enggak ada nur dari dirinya sampai ke Ka'bah, ya ada saja, dikompromikan bacanya itu siang atau malam, insya Allah tetap mendapatkan keutamaannya. Nah ini kalau orang baca surat Kahfi pada hari Jumat. Selainnya ya insya Allah ya selainnya itu juga masih dapat keutamaan membaca Al-Quran. Tapi tidak ada keterangan dari hadis dari Rasulullah SAW kalau membacanya Senin misalnya, kalau bacanya hari Minggu, kalau bacanya lain-lainnya, ini tidak ada keterangannya. Jadi dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa saja ya memberikan cahaya darinya. Tapi apakah ada dalil? Tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW. Berharap. Makanya ada yang tafaul, ya tafaul untuk membaca surat Al-Kahfi, ya membaca surat Al-Kahfi, karena surat Al-Kahfi diharapkan ketenangan di rumah dan sebagainya, maka dibaca surat Al-Kahfi itu akan mendatangkan sakinah, ketenangan di rumah. Pada pertemuan yang lalu kita baca ya tahsin sampai mana ya itu Faik ya. Ingat Faik. Ya. Kita sampai surat Al-An'am ya. Kita sampai surat Al-An'am. Al-An'am ayat
kemarin ayat 65 ya, sampai 65 kalau enggak salah. Ya, sampai 65. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, kemudian ayat 66 wa kadzdzaba bihi qaumuka wa wal haqq qul lastu 'alaikum biwakil likulli naba'in mustaqar wa saufa ta'lamun. Ya, kita akan baca sedikit dari surat Al-An'am ya, untuk tahsin juga, dan kita baca tafsirnya. Kita baca surat Al-An'am dari ayat 66 ya sampai 67 ya. Maka apa Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Ya, setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Ya, setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Ya. Aja artinya. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaummu mendustakannya azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Asbabun nuzul ayat 65 sampai 67. Zaid bin Aslam radhiyallahu an memaparkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Setelah kepergianku, janganlah kalian kembali menjadi kafir dengan saling membunuh di antara kalian." Mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasul-Nya." Sebagian yang lain berkata, "Ini tidak akan pernah terjadi untuk selamanya, yaitu saling membunuh di antara kita. Sementara kita semua adalah Muslim." Maka turunlah ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Ahmad dan Hakim. Masya Allah. Ya, Rasul berpesan ya, setelah meninggal saya jangan saling membunuh kufaran ya. Tapi ya sudah sunat Allah Subhanahu wa taala, terjadi peperangan fitnah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, kira-kira tahun 40-an Hijrah lah beliau, 40 Hijriah gitu ya, ataupun sebelum Al-Quran sedikit. Itu saling perang ya, saling bermusuhan di antara sahabat, ada beberapa kubu gitu. Karena beristihad mereka dari sisi mereka ingin ada pengadilan untuk menyelesaikan siapa yang bersalah yang membunuh khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
itu pelakunya masih ada saat itu yang ikut menyerang di rumah beliau. Pelakunya yang ikut mendukung juga ada, gitu kan. Kemudian Sayyidina Ali jadi imam. Dari keluarganya, ya dari keluarga dari Sayyidina Utsman minta dituntut itu orang-orang. Tapi Sayyidina Ali punya pendapat, ya jangan sekarang dulu. Nah, ini akhirnya dijadikan terus ya minta keadilan. Dengan keadilan itulah akhirnya, dengan dalih keadilan itulah akhirnya menjadi panas ya, dan menjadi peperangan. Tapi ketika ada semacam ini gitu ya, ijtihad satu ini, maka yang paling dipegang mestinya adalah ucapannya imam. Ya imam katakan, ya udahlah jangan diteruskan. Ya ini ya masalah ini. Nanti ya udah selesai. Ya karena enggak, ya udah perang. Satunya berdalil dengan Al-Qur'an, ya. Satunya dalil dengan Al-Qur'an. Satunya menuntut keadilan, satunya menuntut barang siapa yang pecah memerangi imam, memerangi pemimpin, faqatilul ladzi tabghi, maka bunuhlah mereka yang memberontak. Lah kan sudah selesai sudah. Faqatilul ladzi tabghi. Satunya ana nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Nyawa harus nyawa. Nah, ini semuanya. Karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ya wa ma jara baina sihabi nasqutu anhu ajrul istihadi nusbitu. Apa saja yang terjadi perpecahan peperangan di antara para sahabat nasqutu, kita enggak usah ikut-ikut. Wa ajrul ijtihadi nusbitu, dan kita mengatakan mereka itu beristihad. Yang benar dapat 2, yang istihadnya salah dapat 1. Ya udah. Ya, selesai. Dan ada pun yang lain ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Loh ini kok satunya ini Al-Qur'an ini mestinya adil kok enggak diadili nih. Padahal Allah taala nyuruh. Nah, satunya wah ini karena perang ini, karena memerangi pemerintah maka berhak dibunuh, enggak selesai-selesai. Ya. Raf'ul hukmul hakim, ya. Keputusan dari hakim itu yang memimpin. Ya, itu adalah udah menghilangkan khilaf, ya, raf'ul khilaf, menghilangkan khilaf. Misalnya contohnya masalah ru'yah, satu pakai hisab secara fikih, monggo, itu kan monggo. Satunya pakai ru'yah. Ketika pemerintah sudah menentukan pakai ru'yah, itu kan selesai. Kalau dibakar-bakar terus enggak selesai. Nah ini ya ada yang senang memang ada model yang senang begitu ya. Jadi keputusan hakim itu adalah menghilangkan khilaf selama itu ada dalilnya. Nah ini begitu juga masalah-masalah hukum yang lain, istihad ya, masalah sholat atau istihad ini itu menyelesaikan. Kita kembali lagi tadi asbabun nuzulnya kata gitu, tapi disebutkan di dalam Ibnu Abi Hatim ya, dalam kitabnya. Kalau Ibnu Abi Hatim ya udah setingkat semacam Bukhari, Muslim. Jadi mungkin masih kalau dari sisi sanad sih masih perlu dilihat lagi itu, Ini tentang asbabun nuzul. Di dalam tajwid ada yang perlu diperhatikan, yaitu kata-kata qul lastu alaikum biwakil. Mim ketemu ba, namanya apa? Ikhfa syafawi. Iklab itu qalbun nun atau tanwin miman. Iklab merubah, membalik artinya qalb ya. Artinya apa? Merubah nun menjadi mim. Min ba'di jadi mim ba'di. Mim ba'di. Nah, ini ketika mim ketemu ba, maka mimnya diikhfakan. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, gitu ya. Mim ba'di, karena mim sama ba itu hampir mirip. Nah, kalau ikhfa, artinya ikhfa itu
Ya, ikhfa itu mau menuju ke huruf berikutnya. Ba itu kan tekanannya kan begitu. Bukan mim. Nah, ba'di. Nah, ini tekanannya mim ba'di. Sama-sama dikatupkan mim ba'di. Mimnya ba itu huruf ya, huruf di bibir juga, mim juga di bibir. Nah, ini. Jadi ada yang berpendapat min ba'di iqlab atau ikhfa itu bi'adami kazis syafataini. Nah, itu dengan tanpa mengatupkan secara keras gitu ya. Min ba'di. Tapi juga ada mengatakan seperti nun ketemu ba misalnya. Mim ba'di ya udah mim 100%. Karena mim ba'di, qalbun mim nunan, bukan mim ba'di, langsung mim ba'di. Sama dengan bacaan ini ya. Ada yang mengatakan ya tidak terlalu dikatakan mim ba'di alaikum biwakil. Ada yang mengatakan alaikum biwakil. Ya monggo-monggo silakan saja. Qala Syekhuna Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safarut Tafasir di dalam juz yang kedua, yang pertama ya dari kitab ini Safarut Tafasir halaman 297 beliau mengatakan wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Kata-kata wa kadzdzaba dan mendustakan bihi dengan Al-Quran. Tadi diartikan dengan azab. Coba diartikan azab. Dari mana azab? Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Nah, ini kalau Syekh Ali Muhammad Ali As-Sabuni itu mengatakan bahwasannya bihi itu terhadap Al-Quran. Coba dilihat terjemah perkataannya. Bihi itu di mana? Quran ya. Jadi bihi Al-Quran. Ya memang kadang-kadang terjemahan itu namanya bikinan manusia, bisa direvisi. Ya harus merujuknya pada tafsir. Merujuknya pada tafsir. Yang bikin Al-Quran itu tim. Ya bisa saja keliru. Yang bikin terjemahan itu tim. Ini fulan gitu. Jadi ketika dirujuk tidak seperti tafsiran-tafsiran yang pada umumnya dalam kitab, ya bisa saja diganti. Jangan takut-takut, gantikan ya. Wa kadzdzaba bihi dan mendustakan bihi kan itu dengan azab, langsung dengan Al-Qur'an. Kita diajari dulu begitu, ya, harus merujuk di tafsir. Surat Al-Maidah itu ramai ya, memimpin. Iya. Banyak tafsir-tafsir yang mengatakan bukan pemimpin itu ya, artinya ya jadi teman setia yang selalu jadikan sandaran, jangan sampai jadikan mereka sebagai sandaran kafir ataupun yang menjadi teman setia. Itu yang banyak penafsiran di situ. Ketika ada itu ya monggo saja cari yang artinya itu, karena beberapa penafsiran itu lebih dari 10 tafsir, artinya ya jangan mengertikan semacam itu contoh-contohnya. Nah, ketika ini kemudian dipanas-panasi ya udah tanggungan masing-masing itu yang panas-panas itu. Ini dan di dalam tim penafsir Al-Quran atau terjemah itu punya tim yang ini orang-orang sudah terpelajar. Masya Allah, mereka itu juga pakar-pakar juga, ya, pakar-pakar juga yang sudah bertanggung jawab juga untuk ketika menafsirkannya. Ya, contohnya ini salah satu contoh saja. Ya, itu kalau dulu itu saya ngaji buat kiai saya, Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, ya, saya manggil itu Abi. Itu kalau ngaji tafsir itu, ya dilihat ini tafsirnya terjemahan mana. Ya ditafsirkan kemudian dicocokkan dengan kitab yang kuning, cocok enggak? Di antaranya apa? Ya kita ini alhamdulillah tadi itu. Ya bismillah itu kalau di sini diartikan
Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha luas kasih sayangnya, Ar-Rahim yang maha kekal kasih sayangnya. Loh itu. Nah ini diantaranya. Afwan ya, jadi tarjamah itu bukan tafsir, mewakili tafsir. Jadi masih banyak lagi penafsiran-penafsiran yang ketika tidak sama dengan terjemah itu tidak masalah. Makanya ada revisi-revisi ya tentang terjemah, ya terjemah Al-Quran, misalnya terjemah tafsir Al-Quran Indonesia, itu revisi, monggo aja, monggo. Karena terjemahan adalah bukan tafsir secara keseluruhan, sebagian penafsiran. Ya, selama masih ada menafsirkan, ya silakan saja. Ketika ada perbedaan, ya monggo saja. Selama ada rujukannya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Wa kadzdzaba bihadzal Qur'an, yaitu dan telah mendustakan bihadzal Qur'an dengan Qur'an ini. Siapa? Qaumuka, yaitu kaummu wahai Muhammad. Qaumuka ya Muhammad. Siapa mereka? Wahum Quraisyun, yaitu orang-orang Quraisy enggak percaya dengan adanya Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini surat Al-An'am itu masih surat Makkiyah. Ya, surat yang turun ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah. Ada surat pembagian itu surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Banyak sekali definisi-definisinya. Ada mengatakan pokoknya beginilah. Pokoknya Quran, surat ataupun ayat yang turunnya sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Yang setelah hijrah namanya surat Madaniyah. Ada pendapat enggak, kalau turunnya di Makkah ya Makkah, turunnya di Madinah ya Madinah. Loh, kalau enggak turun di Makkah, di Madinah, ya udah turun di mana itu? Ketika safar, berarti surat Safari. Ada baginya surat Hadori. Ada baginya surat Asyita. Ya. Ketika musim hujan, ya surat As-Soifi, ya. Surat pada waktu musim kemarau misalnya, musim soif, ya musim panas. Ini ada yang membagi-bagi semacam itu. Ya, ada yang membagi. Tapi secara umum yang enak saumpama itu ya. Itu sebagaimana disebutkan oleh guru saya Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki dalam kitabnya Ulumul Quran, ya, Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran, itu demikian. Jadi bisa tentang Makkiyah dan Madaniyah itu ya secara mudahnya bisa diartikan semacam itu. Ini enak nantinya. Pokoknya ya, jadi kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah, kalau sudah hijrah namanya Madaniyah. Termasuk kelihatannya dipegang oleh standar Al-Qur'an Indonesia, ya, dan yang lain-lain cuma dibagi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Enggak ada surat As-Soifi, tidak ada surat Asyitai, tidak ada surat Hadori, tidak ada surat Safari. Siapa mereka itu yang mendustakan? Kaumu siapa? Orang-orang Quraisy. Saat itu karena masih orang Quraisy, belum ada orang Ansor, belum ada orang-orang yang Madani, orang-orang Madinah belum ada. Karena kalau di Madinah nanti ketemunya orang Yahudi, ada orang munafik, beda. Wa huwal kitabul munazzal bihaq, yaitu kitab Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dengan hak. Qul, katakan Muhammad, bilang, lastu alaikum biwakil. Ya, lastu alaikum, bukanlah aku alaikum atas kalian bihafiz, mutasallitun, innama ana munzir. Ya, bukan aku yang bisa menjaga dan bukan aku yang menguasai hal ini, mutasallit, yang mengatur semuanya. Ya, yang kuasa, innama ana munzir, saya ini cuma memberikan peringatan. Kalau saya sampaikan Al-Qur'an, ya ini adalah peringatan, mau ya monggo, enggak mau ya udah urusan masing-masing. Innama umirtu ilal balagh, aku ini disuruh hanya menyampaikan. Likulli naba'im mustaqar.
Ai likulli khabarin min akhbarillah azza wa jalla. Tiap-tiap kabar, pemberitaan min akhbarillah, dari pemberitaan yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, ya mal mulia mal agung, waktun yaqau fihi, itu mempunyai waktu yang akan terjadi, min ghairi khulfin wala ta'khirin, tanpa min ghairi khulfin wala ta'khirin, tanpa ada perselisihan dan tidak ada takhir lagi, ya, tidak akan dimundur lagi, enggak ada. Pasti ada saatnya dan tepat. Ya, kalau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya akan terjadi kiamat atau dan sebagainya, ya pasti terjadi pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saufa ta'lamun, dan kalian akan mengetahuinya. Mubalaghatun fil wa'id wa tahdid, kata-kata wa saufa ta'lamun, dan kalian akan mengetahuinya. Wa saufa ta'lamun, kalian akan tahu nantinya. Hati-hati. Ya, kalau orang, ya, ini wa'dun wa tahdidun. Misalnya, barang siapa yang tidak mengerjakan skripsi sekarang ini, enggak selesai, biar tahu nanti. Hati-hati. Nah, ini saufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibatnya. Lo itu wa saufa ta'lamun, dan kalian akan tahu nanti. Ini artinya ini mubalaghatun, ini merupakan mubalaghah, yaitu mubalaghatun fil wa'idi wa tahdid. Ini ancaman yang keras, ya. Ancaman yang keras. Ai saufa ta'lamun ma yahilu bikum, yaitu kalian kelak akan mengetahui apa yang akan menimpa pada kalian minal azabi, dari siksa ini. Wa saufa ta'lamun. Masya Allah. Jadi kan akan menimpa pada kalian, ya, karena mereka tidak mempercayainya dengan Al-Quran itu, azab dan sebagainya. Ya, nantinya ya udah, tunggu saja saatnya, nanti kalian akan mengetahui tentang siksa itu. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan baca sedikit dari hikam, ya, hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai surah apa yang hikam kita ini kemarin? Kita sampai pada yang 34. La yanbaghi lis-saliki ayu abiru an waridatihi fa inna dzalika yuqallilu amalaha fi qalbihi wa yamna'u wujuda sidqi ma'a rabbih. Tidak semestinya seorang salik, la yanbaghi lis-salikin, ya, tidak seyogianya, tidak semestinya bagi orang yang salik, orang yang mau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ayu abbir an waridatihi, untuk mengungkapkan karunia yang diperolehnya. Ada orang waridat, ya, diberikan mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa gini, tidak seyogianya. Fa inna dzalika yuqallilu amalaha, karena hal itu bisa mengurangi kesannya dalam kalbu, ya, fi qalbihi, wa yamna'u wujuda sidqi ma'a rabbih, dan bisa menghalangi ketulusannya kepada Tuhannya. Apa maksudnya ini? Ya, baca. Siapa yang baca ini? Ahmad. Baik. Ya. Seorang salik tak layak untuk mengungkapkan anugerah dan karunia yang tidak dialaminya berupa ilmu laduni maupun rahasia-rahasia tauhid. Ia tidak boleh mengungkapkannya dengan keinginan sendiri. Justru semestinya ia menyembunyikan dan menjaganya agar tak seorang pun tahu, kecuali guru atau mursyidnya.
Mengungkapkan hal itu bisa mengurangi kesan karunia itu di dalam kalbu, sehingga ia tidak bisa memanfaatkannya secara utuh. Hal itu juga dapat menghalangi ketulusannya kepada Tuhan, karena biasanya pengungkapan tentang karunia itu tidak akan lepas dari nafsu syahwat. Saat mengungkapkannya, nafsu menemukan kenikmatan dan kelapangan. Tentu hal itu akan menguatkan sifat-sifat syahwatnya, dan kekuatan sifat itulah yang menghalanginya untuk tulus kepada Tuhannya. Bisa mengurangi ya, merasa gimana itu ya, akhirnya nggak ikhlas dan sebagainya. Beda dengan ketika itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ataupun yang lain-lainnya. Semoga bermanfaat ya, semoga kita dan anak cucu kita kan orang yang selalu mendirikan sholat, termasuk ahli Quran, dan semoga kita dan anak cucu kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhir doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.